बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 7 अक्टूबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2021। हुकूमत की तरफ से नैब ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। ताहाल हुकूमत की तरफ से इस नैब ऑर्डिनेंस का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जबकि दूसरी जानिब इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए रिलीफ लेने वालों ने अदालतों से रुजू करना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले की आज पहली दरख्वास्त इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर की गई। ये दरख्वास्त अवाम के साथ 116 अरब रुपए के फ्रॉड के मुलज़म सैफुर रहमान न्याजी की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत में दायर की गई। इस दरख्वास्त में रिलीफ लेने के लिए जिसे NRO का नाम दिया जा रहा है, क्या मुद्दा अदालत के सामने बयान किया गया और इस दरख्वास्त पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने क्या हुक्म जारी किया, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे कि 8,000 अरब के असासे हुकूमती तहवील में देने का मामला क्या है। लेकिन इन दोनों खबरों की डिटेल में जाने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हुकूमत की तरफ से जो नैब ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, वकला की तरफ से, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से इस नैब ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का इंदिया दे दिया गया है। आज एक मुश्तरका प्रेस रिलीज एलामिया पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि ये जो ऑर्डिनेंस हुकूमत की तरफ से जारी किया गया है, ये ऑर्डिनेंस मायूस कुन है। इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत ने जो पार्लियामेंट की अथॉरिटी है उसे अंडरमाइन किया है। पार्लियामेंट की अथॉरिटी को नीचा दिखाने की हुकूमत की तरफ से कोशिश की गई है। पर्सन स्पेसिफिक ये लेजिस्लेशन हुकूमत ने की है जिसका कोई जवाज़ नहीं बनता और ऐसी लेजिस्लेशन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। एलामिया में यह भी कहा गया है कि जो हुकूमत की तरफ से इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए एहतसाब अदालत के जजेस को जो हाई कोर्ट के जजेस के बराबर मराद दी गई हैं, दरअसल ये भी अदलिया की आज़ादी पर कंप्रोमाइज़ करने के मुतरादिफ है। एलामिया के आखिर में ये इंटीमेट किया गया है, ये इंदिया दिया गया है कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस ऑर्डिनेंस के मामले पर मुल्क भर की जो बार एसोसिएशंस हैं उनके साथ राब्ता करेगी, मुशावरत करेगी और मुशावरत के बाद फिर इस ऑर्डिनेंस को आला अदालतों में चैलेंज करने के हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। यानी हुकूमत जो ऑर्डिनेंस लेके आई है, वकला ने उस ऑर्डिनेंस पर अपनी राय का इजहार कर दिया है। जो एलामिया में लिखा गया कि ये ऑर्डिनेंस मायूस कुन है, इसके ज़रिए पार्लियामेंट की अथॉरिटी को अंडरमाइन किया गया है, तो बज़ाहिर तो इशारा दिया गया है कि हम मुशावरत करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लगता यह है कि फ़ैसला कर लिया गया है कि इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस ऑर्डिनेंस को पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आला अदालतों और मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा। अब आते हैं आज की अपनी पहली खबर की तरफ। जो हुकूमत ने एक इधर ऑर्डिनेंस जारी किया, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन अदालतों में इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए रिलीफ हासिल करने वालों ने रजू करना शुरू कर दिया है। आज जो पहली दरख्वास्त दायर की गई, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया है कि वो मुलज़म जिसकी ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुस्तरद की गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मुस्तरद की गई, 116 रुपए के अवाम के साथ फ्रॉड करने का इल्ज़ाम लगाया गया B4U कंपनी के मालिक सैफुर रहमान खान न्याजी पर। आज उन्हें जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत में पेश किया गया। एहतसाब अदालत ने सैफुर रहमान न्याजी का जो जुडिशल रिमांड है उसमें तो 21 अक्टूबर तक तौसीक कर दी है, लेकिन आज जब सैफुर रहमान खान न्याजी अदालत में पेश हुए तो उनके वकील की तरफ से एक मुतफरिक दरख्वास्त जो है वो एहतसाब अदालत में पेश की गई, जिसमें यह कहा गया कि जो नया ऑर्डिनेंस हुकूमत की तरफ से जारी किया गया है, उस ऑर्डिनेंस के बाद इस मामले पर नैब का दायरा अख्तियार नहीं बनता। नैब जो है इस मामले की तहकीकात नहीं कर सकता, जिस पर एहतसाब अदालत के जज ने नैब के वकला से और सैफुर रहमान न्याजी के वकला से इस्तफसार किया कि जिस ऑर्डिनेंस का अदालत में हवाला दिया जा रहा है, क्या उस ऑर्डिनेंस का अभी तक कोई नोटिफिकेशन हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है। तो सैफुर रहमान खान न्याजी के वकील का कहना था कि ताहाल तो कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन जल्द ये नोटिफिकेशन जो है वो हुकूमत की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। लेकिन नैब के वकला का मौक़िफ़ ये था कि क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ऑर्डिनेंस जो है वो सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं, सदर मुमलिकत की तरफ से इस ऑर्डिनेंस को जारी कर दिया गया है। ताहाल नैब जो है इस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो किसी किस्म की असिस्टेंस अदालत को फराहम नहीं करेगा, बल्कि नैब के वकला ने अदालत से कहा कि हम अपना तहरीरी जवाब जो है इस मामले पर अदालत में जमा कराना चाहते हैं, जिस पर एहतसाब अदालत के जो जज हैं उन्होंने नैब को नोटिस जारी करते हुए
ریلیف لینے کی، جسے ہم دوسرے الفاظ میں NRO بھی کہہ رہے ہیں، اس درخواست کے اوپر جو ہے وہ نیب سے آئندہ سماعت پر تحریری جواب جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ 21 اکتوبر تک جو جوڈیشل ریمانڈ ہے اسے دے دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے۔ اب 21 اکتوبر کے بعد احتساب عدالت جو ہے اس معاملے کو دوبارہ ٹیک اپ کرے گی، اور سیف الرحمان نیازی کی طرف سے جو نیب کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا ہے نئے آرڈیننس کے ذریعے، اس درخواست پر عدالت سماعت کر کے اپنا فیصلہ جو ہے وہ صادر کرے گی۔ ہم نے کل بھی ایک پروگرام کیا تھا جس پر میں نے بڑے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ یہ جو آرڈیننس ہے اس کے ذریعے نہ چاہتے ہوئے خاموشی کے ساتھ بن مانگے حکومت کی طرف سے ایک ایسا NRO دے دیا گیا ہے جس سے نہ صرف جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، جو حکومت کے لوگ ہیں، اور جو بینکرز ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، جو بزنس ٹائکون ہیں، سارے لوگ جن پر نیب کے قانون کا اطلاق ہوتا رہا ہے، اب ان لوگوں پر جو کیسز نیب کی طرف سے بنائے گئے ہیں، جو ریفرنس دائر کیے گئے ہیں، جو ان کے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں، اب وہ لوگ جو ہیں اس آرڈیننس کے ذریعے NRO مانگیں گے، اپنے مقدمات میں بریت کی درخواستیں جو ہے وہ احتساب عدالتوں میں دائر کریں گے۔ تو آج یہ پہلی درخواست دائر ہوئی ہے، لیکن آج مصمم نواز کے رہنماؤں کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ اس پریس کانفرنس میں بھی، جس میں شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، احسن اقبال اور مصمم نواز کے دیگر رہنما موجود تھے، انہوں نے تو یہ الزام لگایا کہ اس آرڈیننس کے ذریعے حکومت نے کہ جو اپنے لوگ ہیں جن کا پینڈورا لیکس میں آیا ہے، جو عمران خان کی کابینہ میں بیٹھے ہیں، انہیں حکومت نے جو ہے وہ NRO دینے کی ایک دانستہ طور پہ کوشش کی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آرڈیننس سے تمام لوگ مستفید ہوں گے۔ براہ راست جنہیں فائدہ پہنچے گا جو نظر آ رہا ہے، اس میں شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، شہباز شریف کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اور یہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے شوگر سکینڈل کا اور گندم سکینڈل کا نوٹس لیا گیا تھا، جس میں سبسڈی پنجاب حکومت کی طرف سے دی گئی تھی، وفاقی کابینہ نے بھی اس سبسڈی کو اپروو کیا تھا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں، تو یہ جو ساری تحقیقات کا آغاز ہوا تھا، شوگر سکینڈل کا، گندم کے سکینڈل کا، یہ معاملات بھی اب نیب کے دائرہ اختیار سے باہر چلے جائیں گے، اور جو ریگولیٹر ہیں، جو حقیقی ریگولیٹر ہیں، جو اس سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ اب ان کیسز پر جو ہے وہ اپنا دائرہ اختیار جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ لیکن جہاں تک سیف الرحمان خان نیازی کے معاملے کا تعلق ہے، جب اپنا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہو رہی تھی، تب بھی ان کے وکیل ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ کا یہی کہنا تھا کہ یہ معاملہ SCCP کا بنتا ہے، SCCP کو اس معاملے پر جو ہے وہ کارروائی کرنے کا اختیار ہے، ریگولیٹ کرنے کا اختیار ہے۔ یہ SCCP صرف واحد ریگولیٹر ہے جو اس قسم کے معاملات پر جو کمپنیز ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے، نیب کا دائرہ اختیار نہیں بنتا۔ اور سیف الرحمان خان نیازی کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ اس معاملے پر نیب صرف SCCP کو اسسٹ کر سکتا ہے، لیکن کارروائی جو ہے وہ ایک عام سیشن عدالت میں چلے گی، سیشن عدالت میں اس سارے معاملے پر باز پرس کی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ احتساب عدالت آئندہ سماعت 21 اکتوبر کو یہ جو درخواست، جو اپنی نوعیت کی پہلی درخواست ہے حکومت کی طرف سے آرڈیننس جاری ہونے کے بعد، اس درخواست پر عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اپنی دوسری خبر پر، جو میں نے لکھا کہ 8,000 ارب روپے کے اثاثے حکومتی تحویل میں دینے کا معاملہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین، چند روز پہلے پارلیمنٹ ہاؤس میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کا اجلاس ہوا، سینیٹر فیصل جاوید کی صدارت میں۔ اس اجلاس میں فیصل جاوید کی طرف سے فواد چودھری جو کہ منسٹر ہیں اطلاعات و نشریات کے، ان سے یہ کہا گیا کہ یہ جو پاکستان ٹیلی ویژن کی اور وزارت اطلاعات و نشریات کی اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، اتنی بڑی بلڈنگز ہیں پورے پاکستان میں، اور آپ کے جو چینلز ہیں ان عمارتوں میں بنائے گئے ہیں، ریڈیو اسٹیشن بنایا گیا ہے، PTV بنایا گیا ہے، تو آپ کو اتنی بڑی عمارتوں کی ضرورت کیا ہے؟ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا فواد چودھری سے کہ مناسب یہ ہوگا کہ آپ یہ عمارتیں جو ہیں حکومت پاکستان کو واپس کر دیں، کیونکہ حکومت کے بہت سارے ایسے ادارے ہیں، سرکاری دفاتر ہیں جو کرائے پر عمارتیں لے کے چل رہے ہیں، اور حکومت پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ کرایہ دے کر اپنے جو امور ہیں، سرکاری امور ہیں، وہ پرائیویٹ عمارتوں میں جو ہے انجام دیے جا رہے ہیں۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ اسلام آباد میں جو شالیمار سینٹر ہے، اگر اس کی عمارت دیکھی جائے، بہت بڑا رقبہ ہے، بہت بڑی بلڈنگ وہاں پہ بنائی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا سینیٹر فیصل جاوید کی طرف سے کہ وہاں پر امرود کے درخت بھی لگائے گئے۔ جب امرود کے درخت کی بات کی گئی تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ شالیمار سینٹر میں جو امرود کے درخت لگائے گئے ہیں، آج جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں مصمم نواز کے سینیٹر موجود ہیں عرفان صدیقی، ان امرود کے جو درخت ہیں وہاں پر جو پھل لگتے رہے، وہ پھل سینیٹر عرفان صدیقی جو ہے وہ اس سے مستفید ہوتے رہے، وہ پھل جو ہے وہ کھاتے رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب۔ اس بات کے اوپر کیونکہ ازرائے مذاق بات ہو رہی تھی، لائٹر نوٹ میں بات ہو رہی تھی، تو عرفان صدیقی صاحب نے فوری طور پہ فواد چودھری کو یہ جواب دیا کہ جب
हमारी हुकूमत थी 2013 से लेके 2018 तक, तो ये दरख्त फल देते थे, अमरूद के दरख्त फल देते थे। लेकिन जब से आपकी हुकूमत आई है, अमरूद के ये दरख्त जो है वो फल देने उन्होंने बंद कर दिए हैं। इसके बाद कायमा कमेटी के इजलास में एक बड़ा कहका लगा, फवाद चौधरी साहब भी महसूस हुए, इरफान सदीकी और जो सदर हैं, चेयरमैन हैं कायमा कमेटी के, सेनेटर फैसल जावेद, तमाम लोग जो कमेटी में बैठे थे, तमाम लोगों के कहके भी निकले और वो इस बात से महसूस भी हुए। इसके बाद फवाद चौधरी ने सेनेटर फैसल जावेद से कहा कि आप जो बात दुरुस्त कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें हैं, पीटीवी की है, पीटीवी का हेडक्वार्टर है, रेडियो पाकिस्तान है, कराची में इमारतें हैं, लाहौर में इमारतें हैं, तो ये काम बिल्कुल होना चाहिए। ये इमारतें जो हैं जो कि 8 ट्रिलियन की बनती हैं, ये हुकूमत को मिलनी चाहिए और ये काम होगा, ज़रूर होगा, लेकिन इसके लिए वक्त दरकार होगा। और फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि हम देखते हैं कि जितने भी प्राइवेट चैनल इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वो छोटी छोटी बिल्डिंग्स में अपना पूरा चैनल चला रहे हैं, तो पीटीवी को भी इस तरह से किसी छोटी इमारत में अपने चैनल को चलाना चाहिए और हम ये करेंगे, लेकिन इस पर थोड़ा सा वक्त लगेगा। मज़ीद फवाद चौधरी साहब का ये कहना था कि जब से मैं पीटीवी में आया हूँ या वज़ारत इत्तलात व नशरियात में आया हूँ, मैंने पीटीवी को एचडी पे मुंतकिल कर दिया है और फिर 2 से 3 माह के अंदर जो पीटीवी स्पोर्ट्स चैनल है उसे भी एचडी पे मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने उस इजलास में एक और ख़बर भी दी। खबर ये थी कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये हुकूमत का काम नहीं कि हुकूमत इंटरटेनमेंट के चैनल चलाए, हुकूमत स्पोर्ट्स चैनल चलाए। फवाद चौधरी ने कहा कि हम बिज़नेस जो मॉडल लेके आ रहे हैं उसमें हमने ये प्लान कर लिया है, हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि जो इंटरटेनमेंट का पीटीवी का चैनल है, उर्तुगुल का ड्रामा हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, नफ़ा दे रहा है। उस उर्तुगुल के ड्रामे को छोड़ के बाकी जो एयर टाइम है पीटीवी इंटरटेनमेंट का, पीटीवी होम का, वो हम प्राइवेटाइज़ कर देंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो पीटीवी होम को चलाया जाएगा। और ये भी बताया फवाद चौधरी साहब ने कि जल्द जो है वो पाकिस्तान, जिस तरह से तुर्की ने अर्तुगरुल ड्रामा बनाया, अपनी तारीख़ को पूरी दुनिया के सामने प्रमोट किया, हम भी अपने ख़ित्ते की जो तारीख़ है मुग़लिया दौर के हवाले से, और फवाद चौधरी ने बताया कि मुग़ल बादशाह बाबर से मुतल्लिक़ जो है वो पीटीवी ड्रामा बनाने जा रहा है और इस पर जल्द जो है वो काम शुरू कर दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन आज के हमारे तीनों ख़बरों की तफसीलात। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। लेकिन जाते जाते जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकॉन का बटन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।